You are our rock. And Lord, we continue to praise you because you are our firm foundation. And we will not be shaken, Lord Jesus. Yes, Heavenly Father, you are our firm foundation, Lord. Lord, awan ti dadu mga mabalin asidugan mi, Lord, nuhan nga sika. Our protector, O Lord Jesus, our refuge. We worship you, Lord, and we know that you will come and save us, Lord Jesus, in time of storms. Worship you. Say to those who are fearful-hearted, do not be afraid. The Lord your God is strong with his mighty arms. When you call on his name, he will come and save. He will come and save. He will come and save you. He will come and save you. Say to the weary one, our God will surely come. He will come and save.
us not to worry, O Lord Jesus, because you are there. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance, from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From a mother's womb, you have chosen me, and love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Once again, I'm no longer a slave, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea, you split the sea, so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. O Ama nga nasantuan, iti daytoy nga gundaway, ato'y hapo Dios. Ngayon balikas mi, iti panagraumay ken ka, babaan iti daytoy nga kanta. Nga pudno, nga da kami, katahang kami, nga tagabo, iti buteng, gapo tadda ka kada kami. Agyaman kami hapo Dios, iti daytoy nga panagbalin mi nga anak mo, gapo tadda ka, nga tumultulong kada kami, adda ka nga mangiwan-wanwan kada kami. Gatumteng dagiti banbanag iti biyag mi nga umay iti buteng nga madda ka apo Dios nga mangpapiksa kadagiti pakina kami ket awan dagita nga pagbutbutngan mi. Karkaro iti daytoy nga panawon adu dagiti mangbutbuteng kada kami.
Nga maapo Dios, agyaman kami, ta anak mo da kami. Kat kare, maapo Dios, ti panangaywan mo, kan panangipay mo, iti talna kada kami. Tapno awan, iti buteng, nga aramidon na apo, awan ti panagbuteng mi, gapo kadag iti paspasamak. Katapo Dios, iti dahito nga kanito, umay kami manen, nga si papakumbabay, iti matang mo. Nga po Dios, agpasukimat kami kan ka. Katanyaman na po, dagiti banag, iti biyag mi nga makaisiyasi, iti relasyon mi ken ka, kat dawatan mi apo, nga linisan da kami. Tapno apo Dios, adang maayayo ka, iti panagbiag mi. Kasama daw God, nga iti dayto nga kanito. Apo, mabuybuyam ti biyag ti tunggal maysa kada kami. Amo maapo Dios, iti kasapulan iti tunggal maysa. Kat no adaman apo, kada kami ti makasapol, iti liwliwa. Dawatan mi apo Dios, nga ipahay mo dayta. No adaman kada kami ti makasapol, iti panakaagas, manipot sa gubanit iti bagi. Apo dawatan mi nga sagidem apo dayta. Nga bagi tapno mawayawayaan kada kita nga sa gubanit. Kastamo to Dios, nga no adaman kada kami iti nadagsen iti problema nga awiton na. Ikamang meken ka tapno wayawayaam. Dayta nga kapsat manipod iti dayta. Nga dagsen nga awiton na. Kastamo to Dios, nga iti kararag mi. Kat sika iti mangituray kada kami, iti Holy Spirit mo kumay, iti kanayon nga agtignay kada kami. Tapno iti kasta may parangarang mi, dagiti bunga na kadagiti biyag mi. Nga apo, ada ko may titalna, kadagiti puso mi, ayat kadagiti puso mi apo, kadagiti pada mi apo Dios, nga tattao. Kastamo to God, nga dawatan mi iti panang bendisyon mo. Iti tunggal maysa kas denggen mi apo, iti saom manipod iti adipon mo nga aramatom. Nga kadagiti panunot mi, isaganam kadagiti puso mi, isaganam tapno apo. Dagiti sasaom nga mangagan mi kat salimot-mutan mi ida. Kadagiti puspuso mi, nga saan mi laeng nga denggen kat lumabas dano di kat apo. Agtalinaod da, kadagiti puso mi, tadagitoy, dagiti taraon mi, nga na espirituan, iti naldaw-aldaw. Katapo Dios, sikati mapadayawan, iti daytoy, nga kanito, gaputa amin dagitoy, kat iso, iti dinawat mi, ngayon kamang itinagan, ni apumi nga Isus, nga nangisalakan kada kami. Amen. Our scripture reading for today is on Psalms chapter 71. In you, Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. In your righteousness, rescue me and deliver me. Turn your ear to me and save me. Be my rock of refuge, to which I can always go. Give the command to save me, for you are my rock and my fortress. Deliver me, my God, from the hand of the wicked, from the grasp of those who are evil and cruel. For you have been my hope, sovereign Lord, my confidence since my youth. From birth I have relied on you. You brought me forth from my mother's womb. I will ever praise you. I have become a sign to many. You are my refuge. My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long. Do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone. For my enemies speak against me. Those who wait to kill me conspire together. They say, God has forsaken him. Pursue him and seize him, for no one will rescue him. Do not be far from me, my God. Come quickly, God, to help me. May my accusers perish in shame. May those who want to harm me be covered with scorn and disgrace. As for me, I will have hope. I will praise you more and more. My mouth will tell of your righteous deeds, of your saving acts all day long. Though I know not how to relate them all, I will come and proclaim your mighty acts, sovereign Lord. I will proclaim your righteous deeds, yours alone. Since my youth, God,
You have taught me, and to this day I declare your marvelous deeds. Even when I am old and gray, do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation, your mighty acts to all who are to come. Your righteousness, God, reaches to the heavens. You who have done great things, who is like you, God? Though you have made me see troubles, many and bitter, you will restore my life again. From the depths of the earth, you will again bring me up. You will increase my honor and comfort me once more. I will praise you with the harp for your faithfulness, my God. I will sing praise to you with a lyre, Holy One of Israel. My lips will shout for joy when I sing praise to you, I whom you have delivered. My tongue will tell of your righteous acts all day long, for those who wanted to harm me have been put to shame and confusion. One of the things I really like with going to weddings, yesterday, dati kinasarmi nga may isa kadagayang people tayo, takadwak ni Pastor Cesar nga nagministro kadagitoy. And first part is our wedding celebration. Ng medyo community ngayon tayo, what I really like is listening to dagiting advices dagiti ninongs. Kat di maakas dagay, common nga wedding problems ya maakas dagay ninong, sin mo blat dagay lalakay, nya naglinya dagay gray-haired people. And that's one thing I really like in weddings, dangdangan dagay istorya dagiti lalakay. And one thing I remember nga naibagan dyan may isang lakay, nayunan nyo. Di pakaistoryaan nga nasaya ti panagbiagyo. Uray kada tayo nga rodogan nga lalakay, kung na dyan lakay nga may isa. One of the things that also bothers me, like what happened with the story of Bill Hybels, if you know him, one of the known churches in the US, ni Willow Creek, niya, he actually started the Global Leadership Summit. Kung madati kaso nga sinmurot kinkwana, whether it's true or not, church ka nagapuan na. Nga isuna nga mismo pa'y itinang patakder. Yeah? Nga ikat maminsan panpanonotok, ay talaga nga natangkan ti ulo na nga tattao, ti unag ti simbaan. Yeah? Adamot ti may isang amuta yung may isang Christian apologist in the name of Ravi Zacharias. Hangko amuno niya nga version ti nangag yung story, but the world was exposed to the truth nga nadagiti na napaspasamak yung organization na. Nga may samot nga ba nagnahan nga mo ti kaadwan. Katno niya ba nga talaga mo't iti stand dagiti kapamilya na kan naging organization da. It gave a big blow to Christians ije ni Ravi Zacharias. Nga may saka dagiti ba nagnahan nga mag-expose no ang paybat nga mas dawak nga unfair and biased is the other side hindi bagbagamat ti pamilya na nga anya ba nga talaga mo't tinapasamak. You know, their children would testify nga ni tatang mi. All the time, kadwada di organization, tapos tatak, kasto'y tinararamid na kinkwana. Amudamot, no, kung ma-weakness na, di kinurektar na. Why did the media say nga kasto'y? You know, these things are sometimes kada tayo masapol nga maawatan tayo. Why am I telling this? Because this verse in Psalm 71, as most scholars would say, taadumot gamin in our demographics dito Pico, kadwan kadagiti leaders tayo ngayon senior citizen. You know, in the district, to share to you, one of my burdens iti distrito tayo is that kaadwan dagay papastor ngay kat retirees. Yeah? Kahit nangasawan, they are 60 and beyond. Kat manmano kami lang nga nabatin nga ordained ministers even, or pastors nga younger, agtawan ti 40 and below. And I'm looking at the health of the church tayo di US. Haan lang nga ti Church of the Nazarene nga denomination. Linmabasan dagay taduma, awanti ubing, awanti young people ije church. It's good dagay kakabats ko nga pastors nga ije US and Canada nga ikat and medyo ag 50 golden years ipapapati pa lang mangbiag, mang-revive ka dagiti churches tayo. No, this is really happening and sad because there's something that had happened. Ngam even then iti yung adalan tayo tata, iso nga ibagbagak nga mayat nga Psalm daytoy Psalm 71. Kasi dito yung matlang ti kaistoryaan ti may nga ng isurat nga, in His advanced years, binigbig na lata ni Apo Diyos. Kinyata yung culture to in the Cordilleras, may nga mauawatan tayo kat adati pa nagraam iti ama tayo. You know, there's a sad news I've read this morning ni Mayor nga Ganggangan of Sadanga died habang aganggang sa isuna. Ngay kat he just reached his 60th year.
Iso nga day wag bagada tatay nga day research nga magbak nga 55 to 60 nga mortality rate ti Filipino. Di pa kasla. Sapay ko mahan nga agpaypayso. Nya. Adi pwede chimpo mi, adi pwede kakadwak ngayang kat no ngay ti panagbiag ti magpayso ti rabaw ti dangay kat nakadangan ti 55 kan 60. Mano pa nga tawan ti panagbiag ti rabaw ti daga. But with this, understand this concept that this writer said that he is founded on God. Nga mang ibagbaga nga ni Jesus is the rock of my salvation. I don't know if you've experienced what I've experienced. Maminsan adadagilan lakay nga or babakot nga adaywak. Tanwagis istoryada, mabanbanog ka nga ngagdangdangag kan toxic. Kung nadangay nga amoy yung toxic. Nag-istorya, puros negative ti bagbagana. Kat nalpas mo nga din nangag ti 30 minutes, kasla ka nga nabannog. Sapay ko maawan ti kasi, awan dito. So nga maminsan adagay umiwasak nga talaga nga agdangag. Adamat dyan maminsan danggam di istoryada di nagdalya sa tanda napintas. Yeah? How they have in their testimony of life. Ngam itiniti nga adalan tayo tata. Dati in warwaragawag dati lumakayan. Kung natin natin context tayo nga bumakat lumakayan. Nga pakaistoryaan na. Ngay kat ibagbaga na dagiti banbanag nga nawawata na kani Apo Dios. There are 3 things nga kaya't kung nga makita tayo ditoy as a framework of our learning and conversation with God this morning. Umuna, let us learn like this psalmist did to pray for God's help. May kadwa is to praise for God's work. Praise God for what He has done in our life. And third is to persist for God's glory. O talo nga words manan nga pi. Pray, praise, and persist. Sabi ko malaglegip tayo. Dagito nga talo nga banag nga pagtungtungan tayo tata. Kitaan tayo di kunana di verse 1 in Ilocano. Imayak o Apo pasalakniban iti sidong mo. Di mo kadi palubos ti panakakarmak ko. Gaputan nalintag ka. Tulungan kan alawan nak. Wan ipangag kan isalakan nak. You know, at this first part pa lang iti verse nga in surat na dito. Some scholars would say nga dito nga nang isurat. They say it's Jeremiah. They say it's David. Ngam whoever it is who wrote it, he was advanced in years. Ngam kalkalabanan na pa lang isuna. Ngam amuna nga takdor na nalintag surat sangwanan ni Apo Dios. Iso nga iti dito nga ibagbagahan na nga, tulungan dak Apo. Even iji kinalakay kan kinabakot na, dumawdawat na tatitulong ka ni Apo Dios. You know, one thing I was surprised, dada kami di Japan. Adangay dagiti, no, siyempre, babakat lalakay iji gamin, but matay dangay is isuda. You know, someone died at the age of 80, adajay kunadangay nga, but matay dalatan di apartment dangay is isuda. And that's part of their culture. That's something siguro nga panangkita nga Christ-likeness will come in. Tayo ngay kat walang pakialamanan, parang mas nakarkaro pa gama di nga Asian context compared to US nga no nag-18 kan, bahala ka mo tantibiyag mo. Ngam kinyada, nulumakay, adanga niya ito black ay kat kulam nga tulong amhan nga mabalin, ta bautan na kape, agungot pa, ta ibagbaga na nga kayak pa imat. That part of that kind of culture. Ngam that's their culture. Ngam kada tayo nga namati, ibagbaga na ito nga sa uni Apo Dos, nga ure no kinalakay tayo. No kasapulam titulong, agpatulong ka. Adi kan tatangkanan ay kayang-kayam ta. Didaw-dawatom jikas lang ang strength ni Joshua and Caleb during those times. For the ministry, yes. Ngam iti pa nagbiag tirabaw tinaga, amo tayo nga limitado tayo. Iso nga no dadagiti gundaway. Tada ito lang kathaan nga sound ti para lalakay ng pag-adalan ti tumunggal maysa. No dumtong man ti tiyempo ti panagbiag tayo. Iso nga dati ti maysa nga man-adal tayo nga in every season ti panagbiag tayo. Kumamang kan dumawat tayo titulong ni Apo Dios. Takayat na nga sawan, agdependar tayo kan ni Apo Dios ti inaldaw-aldaw. Anya ko nanti verse 3 and 4. Sika kuma tinatalged a bato a pagkamangak, natibker a sarikadked amang salaknib kanyak. Ta sika ti kamang ko, sika ti salinong ko. Ispalanak, O Dios, iti panakabalin dagiti nadangkes. Ispalanak ti ima dagiti nadawel ken managdakdakes. Tadya panawon dati nga nang isurat talaga nga uton da isuna, patayon da isuna. Iti panangkita na iso nga kumamkamang kaniya po Diyos. Ngam iti context mo't nga makita tayo dito in verse 3. Sika kumati na talged a bato a pagkamangak. O di kanta tayo ito, Rock of Ages. Adi ka at kumamkamang sinodom. Nga banbanang nga kunang mga isot mang isalakan kinka. Daduma ti kultura tayo, kumamang da, kadagito da nga
albularyo, kumamang na tinaduma nga banbanag, anting-anting, unagikabil da iti, anya di kung nada nga amulets, nya, iti balbalay, so maminsan umunak ti establishment kat, ada de pampamati da inya, tinaduma mga kultura. Baka umunak di balayo kat, ada kung kunana iti inya. Ay na eti talagad tayo kakabsat. Nohaan no, adati agsakit, kumamang dati kinumpurmi. Adati may isang pastor tayo dito, idi nga, idi nagsakit, isuna nga ikat, nagkamang ti albularyo. Gusto di ko na ni Sister Myrene. Uray kada kami nga papastor, kasapulan mo ti karkararag. Kasi uray da kami, adamot pagdaldalanan mi. Kasla kada kayo, ada pagdaldalanan nyo. Ngam iti pagyamanan ka ni Apo Diyos. Dito iti prinsipyo nga naadal ko. Kung may pinagdaraanan ka, daanan mo lang. Huwag mong tambayan. Kaadwan gamin ka na tayo, tamtambayan da isong, I'm so depressed. Ganito ang nangyayari sa buhay. Kasi tamtambayam di problema. One thing that the Lord taught me with that kind of sharing ti may isang pastor, ijay nga ikat inbaga na nga kasjay. Api nga agpais mo nga tambayam. No inpanda ka ni Apo Diyos ti may isang banag, kasta dagit yung nagdalyasatan, dagit yung muno na nga namati. In their fruitful years, iti pa nagpamati ka ni Apo Diyos. You know, one thing I really am blessed with, as I was reflecting to the church history of the Church of the Nazarene. Iti panahon da daddy nga nag-eskwela, Fontanilla, and Ongogan, and the rest nga tattao nga nag-eskwela. Until to the retirement, they died as pastors. Kat amo iti may isa nga nalukatan kinyak as I'm studying in the seminary. My professor, ni Professor Davis, kunana, you know, Pastor Sam, this is not to say anything to raise you up, but we think that you are a theologian of the Church of the Nazarene in an Asian context. Kat nagdakkel nga responsibilidad di nga panpanunutan. Kat panpanutak anyamat ngay, would I be like my predecessors? Nga iti tinakaayaban da ngay kat iti daytoy. They left everything. Like my professors in the seminary, they left everything. But they prayed to God for God's help in every seasons of their life. Kada tayo mat nga tanga namati. No anyaman ti sagsagrapan tayo tata, whether namay, whether rigat, whether challenges, do you pray for God's help? Even though you are blessed, you have to pray for God's help. Ta baka ma-mismanage mo kat mapangkakasino. Ma-mismanage mo iti prestige kat malipatam nga dadagita tao nga tinmulongkin ka. Ada ka iti posisyon, malipatam dagita tao nga pagserserbyam. Nalakagamin niya kumamang kaniya punos na nakadya kababaan tibiyag. Gamitin natin yung framework ng Filipino mindset. Sa gulong ng buhay ay nasa baba ka. When the rubber meets the road. That's easy to pray to for God's help. But when you are so much blessed with a lot of things, position, possession, influence, kung nanagaro dyan mentor ko, kinyami idi, matest mo ti karakter ti may isang tao if you give him or her power. No ikam ti authority, ije mo nga makita no kas ano ti kastana nga mang-i-manage. Amumon no dayto nga ikat self-interest po no saan. So you have to pray for God's help for whatever situation you are in, because you might mismanage. Dagitin talak ni Apo Diyos kada tayo. Like for example, I give you a practical example. The Lord has entrusted community development as part of my ministry. Maminsan mabannog ka nga makiproblema iti problema ni Mayor, iti problema ni COP, iti kasimbayanan concept, makiproblema ka ni barangay. Hantayo lang ang moral conscience. But we are also helping out in the development of our community. Nabanbanog ka, dati ramidam nga ministry. Bigla nga dagtawag, dati kasti nga problema. Bigla nga dati inmay nga bisita, katungtong mo ta problema mo nin iji kabsat mo't iji nga simbaan tayo di bangir. May manan ti may isa, damat ti concern na. Tapos no agawid ka, nabanbanog ka, umay di putot mo, magkayayam. Ti panpanunot ako na makaungot ka, tanabannog ka. Ngam handa nga mawawatan gamin, tahan na nga mo, handa nga mawawatan din nagapuam nga rigat, nga bagbagkatam para tinaduma. Ngam umuna nga in convict the Holy Spirit kinyak, iso nga,
Dagay na miss na iti Sunday school tatay, ibaga kayo missed one half of your Kairos moment. The moment ngagpanpanunot kayo. Because nagpintas di topic tatay about the Holy Spirit. The Holy Spirit convicted me. Nga kunana na kinyak nga ikat, apay nga agungot ka. Hanmat nga isuda iti concern iti nagdalanam tatangal daw. Isu nga day time nga day ka talagang I had to show that love. Apay nga agpaisukat ararabidam dagiti para di generation 10 nak mo. So I had to talk, play with my daughter. I had to sit down. Maminsan nga ikat, no nagad-ado ti maarami dun. Mamiss day nga times. Ngam you have to do some sacrifices for now so that may save mo di generation 10 nak mo. So nga dagito'y dati mawawatan tayo nga, even though we are at these moments, we ask God for help. So nga may testimony tatay nga tulungan nakapo, nakapuyak. You know? So all of these things maawawatan tayo. Let me reaffirm you with your confidence in God as this psalmist had written. Kadagiti nagdaldalyasatan na ti panagbiag na. In reaffirm na iti confidence na nga hang ko nga maaramid dito yung awan ni Apo Diyos. May kadwa nga makita tayo, let us recognize the Lord as our refuge, our rock, and our fortress. Natiket na nga sawan. Isulaang iti pundasyon tayo nga haan nga magungun, nga madadaal, nga mapukaw iti panagbiag tayo. Are you finding and founding your life on the sand? Iti kinalaing, iti kinabaknang, unan yaman pa'y dagito'y da mabalin nga mapukaw kada tayo. But do you understand that this psalmist is telling us to pray to God and depend on God? May sabi nga maawatan tayo. Praise for God's work. 1 verse 5, Sikaw, Apo Diyos, ti ayan, tinamnamak, manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak. O maawatan tayo nga na-recognize na di ubing pailaang. Kada kami nga din makal tina Kristiyanuan nga parentes, iso nga mayat lang na testimony tatay. Nga naibaga nga, din makal iti na Kristiyanuan nga pamilya. Ada dito nga mabigbig mi nga, hindi kinaubing mi pa lang na-expose kamin, iti sasao ni Apo Diyos. Mayat, tanwadaman ti gundaway nga, numayaw awan kami, adalat at pagsublanan nga usaran ti Holy Spirit, nga pangtignayan. Sika ti nagtaklinak, iti unos ti panagbiag ko. Sinalakniban nak, manipod panakayanak ko. Idaydayaw ka, iti amin at siyempo. Kadag iti aduat at tao nagbalin na pagtuladan ti biag ko. Tasika tinatibker asalaknib ko. Agmalmalam asarsaritaak ti panakaidaydayaw mo, kat ipadpaduyak-yak ko ti kinadayag mo. Dinak kadilaksidan ita talakayakon. Dinak kadibaybayaan ita tanakapuyakon. Kaya't dagiti kabusor ko apatayon dak, kat pagsarsaritaan da iti panangisikat da kanyak. Binaybayanan ti Diyos, intay kamatan kan tiliwan, taawanan ti mga rayat kinkwana. O Diyos, di nak kumaadaywan, darasum Diyos ko, kat umay naktulungan, maibabain kan madadaal kumadag iti mang darup kanyak, malais kan maparmak kumadag iti agpanggap amang dangran kanyak. Sumawawatan tayo iti sitwasyon, nga mabutbutang isunan, ti panagbiag na. That's why our song says, I'm no longer slave to fear. Tano amom nga da ni Apo Diyos king kakat amom nga takder mo kat nalintag, ti sangwanan ni Apo Diyos. Amom nga handa ka nga baybayan. Iso nga kumamkamang iti dayto nga nang isurat kaniya po Dios. Nabigbig na, iso nga maawatan tayo nga nang isurat, lakayon iso na, advance in years. Kat ibagbagan na nga di pa ng tulong mo kumaidi hapo, isumot lang ti pa ng tulong mo kanyak. Iso nga let us reminisce the time when we entrusted everything to the Lord. Idi inkamang tayo amin. Iti intad tayo tibiyag tayo kaniya po Diyos. It could also be similar na tinarik na iti nang isurat that you have trusted in the Lord since your youth. Tinalok mo ni Apo Diyos since kinaubing mo. Ingga na itatna. And yet, pilpiliam nga dayawan ni Apo Diyos all the days and all the years of your life. Makapabindisyon nga dagiti natayda nga lalakay babakot nga dadati pamati. Ayo ngay no in regatam sinabayag yan angay sinkatayam yan angay tinalikodam. Tada dagiti nakikita nga kasday sapay ko nagbabawi da before da nga nalapsutan ti angos. Sapay ko dudumtong matitsyempo amo tayo nga tinalok tayo ni Apo Diyos. We might relate to the writer who seemed to feel that God has abandoned him. Nevertheless, let us choose to continue to praise Him like how the psalmist responded.
Mabalin nga ti tiyempo ti panagbiagyo. Nagsakit am amin ti kapamilyam, napukawan ti trabaho, nagsisinarno iti patay ti pamilya. You know, like Pastor Bong's situation. 9 months nga distance, katkatay ni Mrs. na, sinmaruno di 6 years old nga ni Orvi. Inalan ti COVID. You know, even kadagitoy, you would see his post that he is praising God. Kada tayong matngata, when we feel abandoned, when we feel we're hurt always, when we feel we're lonely, buti na lang hindi ka nag-iisa. Tingnan mo yung katabi mo, may kasama ka. So nga narigat tagmay may isa. Masako lang nakadwa na. Praise God because that's God's work nga datin paay na nga pamayan. You won't feel abandoned because God is with you. And He will use people in your life to encourage you. May saditi nga mauawatan tayo when we praise God. Kada kayo nga senior citizens. As the writer has appealed, you could also pray and praise God not to forsake you, nor abandon you in your advanced years. Rather, cry out to God as you do what is right. Kadagit senior citizen nga daditoy 60 years, actually retirables 55 ti Philippine government niya. Kadagit men in uniform kan similar na ngam 60 ti kadwan ti mindset ti Filipino basta sinmaltak ka ti 60 kama dinamnamnamam yan retirement. Ngam ti Hebrew mindset change career nada. Yeah? So dito ti mauawatan tayo nga in your advanced years. Dito yung writer, dito yung isulat ti Psalm kuna na nga you could also praise and pray to God. Nga Lord, handak nga baybayan. Nga nudumtog iti tiyempo. Hangka kuma nga ilunlunod nga Diyos ko. Ada dagiti na ministruan nga at the end of their life and breath ay lulong. Laidam ay mamati. Kuna na di hospital. When I was doing my CPE, Clinical Pastoral Education Training, yung hospital. Talaga nga, niya ngay, paimatayo ka ni Apo do sapay ko before na nga napugsatan ti angos kat na mati na. Kanya na. So you have to pray and then praise God and also persist for God's glory. We are thankful because in our heritage, in our Christian leaning, as namati nga partiti bagi ni Kristo, isulsuro tayo ti perseverance. Isulsuro tayo ti agtalinaod ingana panungpalan. Ibig sabihin, walang bibitaw. Hindi gaya ng pagmamahal ng iba, pabitaw-bitaw. Pero ang Panginoon, hindi ka bibitawan. Iso nga ti pagtalkam nga una, kadagay millennials, kanzenials, ito una nga ayatom ni Apo Diyos. Tano agayat katipadam nga tao, dismayaan na ka. So nga kunami kadagay kas kasaron, may kas nadikalman, ay kat ang tangay ta inbagam nga agasawa kayo, inbagayo nga nagtulag kayo, natulagan nyo. Uri no niya mapaspasamak, hanyo nga taltalikudan na nga nagtulagan nyo. Ta dati narigat, nga consequence na. Now we understand nga when we persist in our covenant, tulagan kaniya po Diyos. Idinamati ka kaniya po Jesus, at tulagan nyo nga namati ka, akin kuha na. Kaya't nang Lord kasawan, kunan adalan tayo. Verse 14, kanayo namang namnamakin ka, kat adan tupay nga idaydayaw ka, saritaak tukti kinaimbag mo, sa waktong agmalmalam ti panakaisalakan mo, adan tupay lang ti diak maawatan. I remember this when I was reading this last year, naging theme song ko gamindi, Goodness of God. Especially, di nalusutan mi, and during the time nga lablabanan mi iti COVID. It became my theme song. I don't know, it started last year, di pa lang March, nga agpa-play mind ko the song, The Goodness of God. And sometimes when I sing that song, it brings me to tears. Nga for all throughout my early years of 37 years tinabaw tidaga, tinartarabayan dak kan pinudok protektaran dak niya po Diyos. How much more kadagiti senior citizen nga na ditoy? On your 60 plus years, sapay kuma maiwarwaragawag kan sarsaritaan yo,
iti daytoy nga nararamidan ni Apo Dios iti biagyo. May that be a legacy that you would preach and the theme of your life. Nagmayat nga danggam namatay danto ngay kat ibis istoryada nga daytoy pe adi ay tatang yan nailak di kinapasnok na. That's one thing I remember kan ni Lolo nga Ernesto nga Galano at his fruitful years. He stayed in faith kinikwana. So it's possible. Datayo mo't nga ta. Idaydayaw kunto ti panakabalin mo o Apo Dios ipakaamok to kiti kinalintag mo. One, itilaang kinalintag mo. Dito ti magbakin niya nga when we are battling with our entitlements. Day rights tayo, maminsan niya. Ti kayat tayo, day datayo ti maitagtag ay hanga ni Apo Dios. It's a human nature to battle with this. The pride of life kung nanagod ti Bible. Yan ang nagruna na gani, do mga may istorya, isong kahit kung magdagdag ti istorya, dagiti lalakay maminsan kan babakot ta, may istorya na din nagdalya sa atan na. Ngumidjay kumat nga mangag, no talaga nga inmunag, di pamati da. Nga ni bagbagada nga ikat, no sak, kuna na ay legacy kwa dito, legacy iso. Ngum ni bagbagada nga, sak kan ni Apo Dios, dito ti faith, ethical thing to share. Tadag ito'y dagabin, ito nga makita if we persisted with God. In verse 17, insurunak o Diyos, manipod pa'y kinaubing ko, kat agpapan ita, sarsaritaak pa'y laang dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Do you still talk about dagiti inararamid ni Apo Diyos ti panagbiag mo? Kadagiti zennials kan millennials, ibaga kon anusan tayo nga agdengdengeg. Tamok nga millennial akmat, ada day tendency nga, get to the point. Yeah. Ngam no tilalakay kan babakat, mariknada nga may ayat na no dangdanggam. Uray no paulit-ulit ti istorya. Karkaro ti women's. Mamisa ko nak, ayun sa kasi din istorya ngam sa, ano sa mo? Tas ay iyat na pang ipaila, din layad mo da ida. Maminsan, malagip po kami ni Lolo nga laruan, di ba? Nagtestimonyo, idikat. Idi veterans kami. Daitan, istoryanan niya. Di agrog-rugi kami idi. Idi niya. Mamisangkat, dagiti young people kat maumadan. Get to the point. Kunana. In bagakon dagi senior citizen, at adalo nyo lata. Ay isimpayo din punto yung mga istorya. Da kayo mo't nga kakadwak nga young people, younger ones, at adalan tayo mo't nga nayon ti kordon, ti panagdengeg. Do I hear an amen? Ayon. Both sides din bagak fair. Fair enough. Agsabat tayo inay. So nga itanta na lakaya kun nga ubanan kun natin ang isurat. O Diyos, di na kadibay-bayan. Kadagay kakadok ngayang people, adi kayo lais-lais din lalakay. Dumteng mat lang tin simple, lumakay tayo. Makadamdama, di kung kunam nga ni tatang ko, ni nanang ko, kastoy. Madamdama si kantumat. Ibagbak day ata ko, adan ni tatang kananang ko to Tagpaiso. No, kinanayon nga batikusom ni tatang mo, ni nanang mo, laglagi pong lumakay, bumakat kanto, baka nakarkaro ka pa yun na ida. Ibagbagak lang. Tapno ti bilag kan panakabalin mo, ipakaamok kadagiti sumarsarno, akapututam. Nagmayat nga kais istoryaan ti panagpamati. Dumanon sa dilangit, ti kanalintag mo, na indakla na bambanag dagiti inaramid mo. Awanan ti kasking ka, O Diyos, riribok kan rigat ti impalakam mo kanyak. Ngem, take note, napadasa na ti riribok rigat ti panagbiag. Ngem, isublim tumatlaang ti pigsak. Manipod iti tanam. Ayunan nak. Iso nga mawatan tayo nga, inayayunan, kinadkadwaan ni Apo Diyos, isuna. Iat adapay kinatanog, itipaay mo kanya, kastamot ti panakaliwliwak. O Diyos ko, agar paak to nga manginaydayaw kinkaga puti kinapudnom nga awan patinggana na. Sika santo ti Israel, idaydayaw ka, ti panagtukar ko itilira. Bayat ti panagtukar ko, agpukawak to asiraragsak, agkantak to abuyugan ti amin na kararwak, agsipod ta isalakanak.
Agmalmalom to asaritaak analintag ka, ta dagiti agpanggep amang ranggas kenyak nalalais da ken naparmekda. Nagmayat inya. Iso nga dito yung expression tinang surat. Babaan ti panagkantana. Ibalbalikas na tinararamidan ni Apo Diyos. Adama tinangag ko nga na do mga agistoryada. Mariknam de pason na. Di ipanag-istoryada tinararamidan ni Apo Diyos. So nga maminsan ngay kat no, ag-contemplate ag-reflect. Apay nga ta nga din, di kultura tayo mo't nga Cordillerans. Kay keto ti istorya. Iso nga nadlaw kong agpay, so when I go higher up, no malpas ti lecture me, no, ag-speaking engagement, di testimonyo ti may isa nga highlight na. Last Friday, I was talking to online, kadagay da young people nga habas kabatch ko, ije nga to. Dag testimonyo da, nabaybayag da testimonyo kaysa di sharing ko. Ta ije da nga mavalvalyo de istoryanti kakadwada. Kat may isa dito nga, anya ti pa kayo istoryaan. Dito nga, writer ko na babaon ti pa nagkankantanain, balikas natin nararamidan ni Apo Diyos. So it's also nice to have a theme song. I'm praying for this year, maybe Waymaker. That's one, isuti adadji heart ko nga kantamot nga theme ko for the year. Isuti may isa nga kanta nga pa nang iwaragawag ko ti kinasasino ni Apo Diyos. You could adopt that if you're like that person. Or si kadya tao nga manang ibalbalikas ti istorya tinararamidan ni Apo Diyos. Or si kadya may isa nga mang ikarkararag ti may isa nga tao kat adati pason mo nga mararamidan da iti panagbiag da. Regardless of the outcome of your life, let us continue to trust and praise God. Also, let us vow to speak of what the Lord has done in our lives forever. Sapay kuma, timang mangagda tingiwat tayo, kat di pa nang dayaw kaniya po Diyos. Yesterday, dangdangak dagay lalakay nga ubanan nga agis istorya kan mang bagbaga ijay nag-asawa nga ubing. May kaaduan na gito yung lalakay nga nangagkukunada, agiyaman ka kani Apo Diyos. Ada ni Apo Diyos kay bagbagada. O rin ang kuman amo ti background nga mamang ko'y bagbagada nga agiyaman kayo. Nga dayta nga pinilim ngay nasawang kot inpaay ni Apo Diyos king ka. Iso nga kababain ka ni Apo Diyos noong kaisinsina kung kunan nilalakay. Nya. Ay umununag. Declare the wondrous deeds of the Lord. Dagiti nararamidan ni Apo Diyos, ingka isot is istorya. Marites, ito ang ginawa ni Lord sa akin. Yeah? Han nga di Marites, ay amom ni Kastoy. Kastoy iya. Sabihin mo yung mga nagawa ni Lord sa buhay mo. Amom, kabsat. Dito may encourage ako. That's why I have my discipleship groups. I listen to what God is doing in their lives. And they also listen to what God is doing in my life. So ano awan pa iti accountability groups you, we're praying that you will have one. We're praying for a mother's group. We're also praying for adamot ng tiyang professionals group. Dagi sumaro sa runo kada kami makamat ni Pai. Ngamang kamuno, kas anon to dagi mo una nga men's and women, dati women's group. But again, this is one thing that we're praying to persist. Yeah? The golden opportunity ko na ni Wilson of our golden years na kayo nga 50 pasang at according to the psalmist is to transmit to our children, whether real or spiritual, and our children's children, God's power and might. No kumaway umalin da kayo ay lula, lulo, manumnum da. Ano yung istorya, di pa nakaitabon ni Lula nga Malanis, ni Lula Marsing. Nangag ko nga mismo nga bagada, dagito nga isuti bagbaga ni Mama mi kada kami, nga hang kami nga liwliwayan nga gimong. Hami nga liwliwayan nga agdayaw kaniya po Diyos, ta isuti bagbaga ni Mama mi kada kami. I've heard that with my 2 ears. Nga isuti nararami dito nga bakit. Katsapay ko isuntumot ti tarigagay dagiti senior citizen nga ditoy. Nilubas kan, kunana, the great things of which the writer testified included God's salvation out of many troubles. Di pa nakaisala ka na. Panang tartarabay ni Apo Diyos, kinkuana. The psalmist had been down before. Adumot nagdalya sa tata na ito nga writer.
Ngum kunana, but God had always lifted him up. Nabigbig na nga insalakan ni Apo Diyos isuna. Uray kadagiti nagkamkamalyan na. Uray kadagiti nga nagbasbasulan na. Dikin mamang isuna kinkwana. Kanagtultuloy sungar nga he keeps on praying for God's help. Praising God for what He has done. And persisting for God's glory. Agtultuloy isuna ti panagpamati na. Ipapapati na ti panagpamati na. Iso nga napintas ng encouragement kadagay senior citizen. Ipapapatiyo ti pamatiyo. Tapno say surutan mi, ay maililay sumarasaruno. Datayumot nga sumarasaruno, ading kakadwa, mamanong mamanang. Ipapapati tayumot nga surutan ti napintas, dagay napipintas, nga testimonyo, nga nakikita tayo ti panagbiagda. Ta ipapati tayo mo't nga mang ipakita kadagay sumarusaruno kada tayo. Tinararamidan ni Apo Diyos ti panagbiag tayo. As a result of trusting God, deliverance was experienced by the writer who desires that it will happen again. Mapasamak man o ti kinalakay na nga tinikna na ngay katpatayan da isuna. Nga madalata, nga mamati nga ramidan lata ni Apo Diyos dati nga mang isalakan kinkwana. Let us express our confidence in God with something that had happened in our lives. Haan lang nga kadagiti senior citizen. Uray kada tayo matla nga sumarsaruno. Bigbigan tayo dagiti banbanag nga nararamidan ni Apo Diyos ti panagbiag tayo because that will become a habit in our Christian walk with God. When we declare and see in the things in the hand of God what He has done to touch the milestones in our lives, that we will also declare in the history of our life that God is indeed the God of history and it is always His story that I would declare in all these things that I have said, done, and experienced. Po straight English. Yung may isang banag na mauawatan tayo kakabisat. As we grow old, let's not talk about our aches and pains, but rather, let's rejoice in the Lord and sing His praises. Saat di idawat ko kod sin na lola ya lulu ay wadas na. Mayat mo't ay maistoryayo din nandaldalanan nyo. Iso nga no, mawalbalin, adi kayo ulit-ulitin nga, sin panawon mi sin idi, tanda sa'yo nasaksaktam sin idi. Nangagkusa, paulit-ulit na lang ba na plaka, kung nandagiti ubing ka na kayo. No di kat ibagayo kit din nga, amom, idi nagpamatiak ka ni Apo Diyos, dagito yung nga nakasaksak tak idi, narigrigatak, nalusutak. Aw pa adi aminak talaga nga insang sangitak na sao. Sample format. Kada tayo mat nga sumarsaruno as we grow old, let us learn to talk about what God has done in our life. Iso nga, pray for God's help, praise for God's work, and persist for God's glory. I leave you with what Dr. Constable had said. When people who have trusted in God over a lifetime and have seen Him deliver them from many trials, it becomes easier for them to trust Him in the present. Just as continual unbelief makes faith more difficult, continual trust makes unbelief more difficult. Nya kahit nangasawon. No nasanay ka nga nalagaw tinagdalanam ti panagbiag kat agsubli-subli ka nga mang padpadayaw ka ni Apo Diyos, kumamkamang ka ni Apo Diyos, umas asidag ka ni Apo Diyos, idikdiklaram tinaramidan ni Apo Diyos. No adaman dagiti nga cycle of life. Remember cycle of life, gulong ng buhay, Filipino framework. Tataas, bababa ka rin sa buhay, tataas, bababa. Whatever happens in your life. No sanay kan nga kumamkamang ka no agyamyaman ka ni Apo Diyos kadagiti am amin nga nararamidam. Kasa ka ni Pablo, whether I'm in want or in abundance, I praise God. Iso nga na iti kuma, iti pakaistoryaan tayo mat. Sapay kuma, samot lang di pakaistoryaan na namamayan inaiwadas na.
Sapay ko ma, isunto mo't isuruton tayo nga pakaistoryaan kada tayo nga sumarsaruno nga ubing kadakwada. So, as we would reflect, ito na yung agsapa. Let us also reflect using this song. Rest assured that God's loving arms is always open to you. Si wawaya nga umasidag ni Apo Diyos, adalang isuna ijay. And it's just up to me and to you. No talaga nga kayat mo nga umasidag ka ni Apo Diyos. As you pray for God's help and praise for God's work and also persist for God's glory. Dawat ka tumakdar kayo kakabsat, katakaspan panunutan nyo, amamirisan nyo, kung kayo ay nagkakaroon ng kamalayan sa mga bagay na inyong narinig this morning. Maybe respond using this song that God would speak to us in a very personal way. Dumagadital na wada siya, nuwadak makasiyap wada siya, no umalilabi sentalaw yan mamaga, nuwadak maana pa solusyon di problema wada siya, no umaling padas wada siya, ligat man wano namay at wada siya, hindi na daw ko ay biyak kanak numagay namnaman na nung gapus ka asina biyak ko inturong na wada siya, no umalidadwa
you this morning. Kararag ko apo nga titumunggal may saka na kami. Nang nangruna dagiti amama nga ininami nga dinmanon apo iti senior citizen. Nga agtultuloy apo nga makita na nga you are always there in their lives. You'll always be with them. Iti na iti apo nga panang iwaragawag da iti ayat mo kanaimbag nga damag. Kadagiti kapamilyada, kakabagiyanda, kakaarubada, kadagiti daamo nga kalangan-langan da iti naldawaldaw. I also lift up everyone in this place, even for us, the young generation, who are now looking at their testimonies. Tulungan na kami agaron amo nga magbigbinga, you are always there. At those times even, Lord, nga pinili mi nga han nga surutan ti pagayatam. You are always there with open arms and welcoming back. Adda kalata po nga kumamkamangan umasasidagan mi nga may sanga managayat ka ama. Uray apo no agsalungasing kami. Uray no man adayo kami kin ka. Adalata po nga ay ayaban na kami nga maiturong ti panagayat mo. And we now recognize that you are indeed here, O Lord Jesus. You are with us, Lord God. Nga daman na kiti tiyempo nga, awan ti kumamangan mi. Awan ti kiti daduma po nga matalak mi. At da kalata po nga kumamkamangan mi. And now today, I lift everyone to you, Lord Jesus, to recognize that you are indeed here. You are indeed here, O God. Katanda ka apo nga makatkanwa. In the shadow of death, in the will of despair, in the river of tears, in the valley of care, in the moments of truth, for the cross that I'll bear, in every word of my prayer. Yes, Lord. You are always with us. Salamat, Apo. We know that we are founded on you, O God, because you are our Savior and Lord, at tinanggap ka namin bilang Diyos at tagapagligtas sa aming buhay. And Lord, as you are our rock of our salvation, help us and remind us to continuously pray for your help and to praise you for what you have done and to persist for your greater glory and honor. In our faith walk with you, at di apo nga mayat ti pakaistoryaan na until the last breath. Na iti garod ti dawat ken pagyamanan mi, for you are always there. Wada ka apo ay kadwami. In Jesus' name we ask these things. And the children of God would agree together and say, Amen and amen. Let's give a clap offering to God. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young a place near your altar, O Lord Almighty, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also covers it with pools. They go from strength to strength, till each appears before God in Zion. Hear my prayer, O Lord God Almighty. Listen to me, O God of Jacob. Look upon our shield, O God. Look with favor on your anointed one. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere.
I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those whose walk is blameless. O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in you. Kararag tayo. Diyos mi nga managa, parabor kan managaya, tagyaman kami, tiagtuloy nga panakitungtung mo, titumunggal may sakada kami. We thank you, Lord, for you are always there for us. And help us, Lord, nga agtultuloy nga agtalinaod iti sang wanam, agtalinaod nga mangdayaw kin kaapo. We thank you, Lord God, because even the testimonies, iti dito'y apo, nga nang isurat, iti dito'y nga psalm. Isumot apo, iti pag sarmingan mi, nang nangruna kadagiti inmon una ti tawtawon na. Nga apo, iti dito'y nga panang palagip mo, nga ti maiwaragawag kan may balikas mi kuma, kat dagiti na pinpintas nga banbanag nga nararamidam iti panagbiag mi. Lord, thank you that indeed we are founded in you, the rock of our salvation. Itultuloy mo garod apo nga ipalagip ka na kami as we continuously pray for your help. We always praise you for what you've done and we persist for your greater glory and honor. Dagito iti pagyamanan mi, dawat kan kararag mi, tinagan ti Ama, ti Anak, kan iti Espiritu Santo. Amen. Books are rock, in Him we hide, a shelter in a time of storm. Take you whatever will betide, a shelter in a time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears alarm, no foes affright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Sapay kuma, tapasantuan na kayo anan-anay ti Diyos amang taditital na. Ay wana na kuma ti Espiritu kararwa kan bagiyo, kat awan pakapilawan da, aging nga umay ni Apo tayo a Heso Kristo. Mapagtalkan ti mangayab kada kayo, kat aramidan ng tunay toy. Adda kuma kada kayo ti parabor ni Apo tayo a Heso Kristo. Amen. Amen.